नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मनशाच्या जिवितात संद निर्माण करपी शिक्षण हें महत्वाचें साधन आसा अशें राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी म्हणलां. शिक्षण मनशाक यशस्वी जावपाची वाट मेकळी करता. सशक्तीकरण आनी क्षमता निर्माण करपाची प्रक्रिया शाळा पावंड्यार सुरू जाता हाचेर तांणी भर दिलो. सरकाराच्या प्रधानमंत्री पोषण शक्ती निर्माण येवजणे खाला भुरग्यांक दिवपी पुष्टीक आहार हो देशाच्या मनीस भांडवलात म्हत्वाची गुंतवणूक आसा अशें तांणी म्हणलां. अक्षय पात्र फाउंडेशनान नवी दिल्लीत आयोजीत केल्ल्या कार्यावळीत त्यो उलयताल्यो. सरकार द्वारा पीएम पोषण शक्ति निर्माण विश्व का सबसे बड़ा मिड डे मील्स प्रोग्राम चलाया जा रहा है और सशक्त राष्ट्र के निर्माण के दिशा में अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है. ये अभियान भारत में बच्चों की आरंभिक शिक्षा में अवरोध डालने वाली पोषण की समस्या का समाधान करने तथा उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का दिशा में सराहनीय पहल है. अस्तंत आशियात सध्या तणाव आसून लेगीत भारतीय अर्थव्यवस्था घटमूट आसा अशें वाणिज्य आनी उद्देग मंत्री पियुष गोयल हांणी म्हणलां. भारत के जो फंडामेंटल्स हैं, The fundamentals of India, the economic situation of India is very strong. All over the world, there is an eagerness to build a business relationship with India. In the last 3 to 3.5 years, we have opened doors to 38 developed countries for the exporters of India. As and when each free trade agreement will be operationalized, we are trying for the UK. It will be done next month. There will be infinite possibilities for India. भारत के लिए अपार संभावनाएं. भलायकी विमो हे सरकाराचे प्राधान्य आसा आनी सरकार वर्स 2033 मेरेन भौशीक विमा संरक्षण दिवपाच्या दिकेन वावुरता अशें अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी सांगलें. Health insurance is a priority for this government. स्वास्थ्य बीमा सरकार की प्राथमिकता है. वास्तव में उद्योग और उसकी नीति के तहत 2033 तक हम सभी के लिए बीमा कवर उपलब्ध कराने की उम्मीद कर रहे हैं. दिसंबर 2025 में हमने एक विधेयक पेश किया था जिसके तहत हमने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कवरेज को 100% तक बढ़ा दिया था. लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य बीमा बाजार में व्यापक पहुंच बनाना और उसे मजबूत करना था. And deepen the insurance market. खासा करून गरीब आणि गरजेवंतांक विम्याचो हप्तो परवडपी दवरपाचेर सरकाराचें लक्ष आसा हाचेर तांणी भर दिलो. शेतकारांक दाव्याचे पयशे वेळार फारीक करपा खातीर आनी पारदर्शकताय आनी जापसालदारकी सुनिश्चित करपा खातीर सरकारान प्रधानमंत्री फसल बिमा येवजणेंत दुरुस्ती केल्या अशें आयज कृषी मंत्री शिवराज सिंग चौहान हांणी सांगलें. तशेंच शेतकारांक तांच्या उत्पादनांक फावो तें मोल मेळचे खातीर सरकार उणे आदारी मोलात पिकांची खरेदी करता अशें तांणी मुखार सांगलें. जैसा कि सारा देश जानता है, As the whole country knows, to provide the right price for the crop to the farmers, we buy the crops at the minimum support price. And this year also, I'd like to inform that whether it is wheat, paddy or wheat crops, everyone's minimum support price has been increased. Not only has the minimum support price been increased, but the buying of all the crops at the minimum support price is still on. And it is the government of Modi ji who has decided that we will buy the whole quantity of all the crops the farmers want to sell. फसलों की ऐतिहासिक खरीदी जारी है. सुमार 46,000 मेट्रिक टन LPG घेवन भारतीय बोट नंदादेवी आयज गुजरातांतल्या वाडिनार बंदरात पावली. हे बोटींतलो 46,000 मेट्रिक टन LPG आतां ल्हान बोटींत हस्तांतरीत करून एनॉर आनी हल्दियाक धाडटले अशी माहिती दीनदयाळ बंदर प्राधिकरणाचे अध्यक्ष सुशील कुमार सिंग हांणी दिल्या. मजगतीं काल आनीक एक LPG वाहक बोट मुंद्रा बंदराचेर पाविल्ली. हाका लागून देशांतल्या वायुसाठ्यांत वाड जाल्या आनी सध्या गॅस पुरवणेंत उणाव ना अशें अधिकाऱ्यांनी सांगलां. बंदर जहाज आनी उदका मार्ग मंत्रालयाचे खाशेले सचिव राजेश कुमार सिन्हा हांणी आखाती वाठारांतले सगळे भारतीय खलाशी आनी बोटी सुरक्षीत आसात अशें सांगलां. अस्तंत आशियांतल्या नव्या घडणुकां विशीं आयज नवी दिल्लींत जाल्ल्या आंतर मंत्रालयीन पत्रकार परिशदेंत तांणी ही म्हायती दिली. फाटल्या 24 वरांत आखाती देशांतल्यान 161 भारतीय खलाशी परतून हाडल्यात अशें तांणी सांगलें. हवामान. भारतीय हवामान खात्यान फाल्यां नागालँड, मणिपूर, मिझोराम आनी त्रिपुरांतल्या कांय सुवातींनी वीज आनी वादळी वाऱ्या खातीरचो ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 दिसांनी झारखंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, महाराष्ट्र, तेलंगणा, अस्तंत बंगाल आनी सिक्कीमात अशाच हवामानाची शक्यताय आसा. खेळ.
ऑर्लियन्स मास्टर सुपर 300 बॅडमिंटन सर्त आयज फ्रांसात सुरू जाल्या. भारतीय खेळगडो किदांबी श्रीकांत, आयुष शेट्टी आनी तन्वी शर्मा फाल्यां आपलो खेळ खेळटले. इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकुपाक मेळटले फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर.